Linaw guys, oh. Hulaan nyo guys, ano yan guys. Ayan na guys, binuksan na. Uy! Chicken curry pala yan guys. Yummy. Guys, masarap magluto yung kasamahan ko guys. Hindi. Ano lang yan? Wishy-wishy lang yan. Masarap. Diyan lang kayo guys Kung ha. kumain na kayo doon, sana tapos na kayo. Hindi, mamaya na. Kawawa naman si Pado. Butang Maya-maya guys ha. Bubuksan na naman yan guys ha. Maya-maya. Mga 2 minutes before open. Ayan na. Uy. Namit gid oh. Anong amoy? Anong amoy nito? Adobo. Tatanggal na natin ito ng sabon. Ang sarap. Sarap nito pang pulutan guys. No? Uy, si Trisha ba? Tawagan ninyo dito. King, tawagin mo na. King. Oh. Ginising din siya, natulog daw. Natulog daw. Tulog na. Diyan lang kayo guys, pang paano ba, pang paganang kain. King, baka makapiright King. Delikado King. Ay, di. Ayaw. Copyright lagi, uy. Tagilid na ako King. King, hinadig kunti King. King hinay, Hindi King. makapag-copyright yan. Di, nakapiright ko nung sa 7-Eleven.